Ini Starlink ya, saya sudah connect ke Starbucks keliling, kata orang-orang gitu. Kita tes dulu speednya. Oke, dapat 200 Mbps ya, dapat 200 Mbps, masih standar tanpa menggunakan converter. Oke, alatnya ini, nah ini ya, masih agak standar. Oke, kita tes lagi speed. Oke, dapat 200 ya. Oke, sekarang kita coba untuk ubah modenya, yaitu setting. Yang mana ini? Bypass mode. Oke, bypass mode will completely disable the built-in Starlink Wi-Fi router. Oke, bypass mode akan secara keseluruhan mendisable dari Wi-Fi router Wi-Fi bawaannya Starlink. This is advanced feature that requires a Starlink Internet adapter. Nah, ini adalah fitur khusus yang membutuhkan Ethernet adapter, adapter Ethernet Starlink and separate Starlink of third-party router. Nah, dan terpisah ya, atau router pihak ketiga. Secara manual, factory reset will be required to reverse this. Oke, secara manual, reset manual pabrik ya, akan diperlukan untuk mereverse mengembalikannya ini. Oke, kita bypass dulu. Oke, are you sure to use Starlink Wi-Fi again? You will need physical access to Starlink Wi-Fi router to perform a manual factory reset. Oke, tes. With feature most important something when warning off, maksudnya Wi-Fi ring, Wi-Fi blocking, Wi-Fi data usage, blocking mesh, other ya. Oke, kita ulangi lagi sebentar. Setting. Oke, ya, Starlink in unreachable. Oke, sudah ke bypass mungkin ini. Coba kembali lagi. Ya, sudah nggak ada namanya, sudah hilang. Sekarang mode bypass sudah aktif. Oke, kita eksekusi guys.